नमस्कार गुड मॉर्निंग चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। एबे आमे बरा टिप्रा जाऊचु। एबे मैं पहुंची गलुनी आ अधा रास्ता अच्छी मंदिर जाऊचु। एबे आमे बरा टिप्रा मंदिर पहुंची गलु। छेली भी आम सहित जाऊची आ छेली गुड़ा ये चरुला तो से माने भी ऊपर को उठी जाउचंती। मंदिर रे छेली आम छड़ा कहीं नहीं थिले। पहुंची गलु ऊपर को आहरी बहुत ऊपर को भी अच्छी।
ଥିଲା। ଖାଲି ଫଟୋ ଗଳିଥିନୁ ଏଠି ହବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଏପଟା ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେଗୁଡ଼ା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଏପଟେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେଇଛି ଆଉ ଧାନ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ପରିକା ପୁରା ମିଠା ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାନ ସବୁଜ ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଥିଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଉପରୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପଥର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲୁଛୁ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡରି ଡରି ଓହ୍ଲୁଥିଲୁ बहुत टे शोष लगुला तो आम टे थम्सअप पी दौचु जीवु घटंगा ए रास्तार गली की पड़ेबू लक्ष्मी पूजा होची लक्ष्मी पूजा दिन आम आसलु भिडियोटी ये रखुची बाय बाय जय जगन्नाथ भल लगे सब्सक्राइब आउ लाइक करंतु।